Krumka srangsati kobor koktuma ang nung nilugi tomo kiru de berma tini ni kobor koktuma ro kungka. Sabun bukastani birendo roja kamio bunga bufa geri tijak kayak susu korok tam zerai no nogo tangroi jubai ka tibra subalai butu. Juba mana tui koktuma tumnai ro saka. पूरा टिकना टिकना गलाय नों जे कल खालायनाय बेनि टिकनाबो नों मारो नाय नों कल कारण नगो करिसारक नगनि सुबथायदक नग আচ্ছা টিবিসি তরফ থেকে সেন্ট্রাল কমিটি এবং আর বিভিন্ন সাব ডিভিশন বিশেষ করে গুমতি এবং অমরপুর সাব ডিভিশনनि साउथ डिस्ट्रिक्टनि এবং করবুক সাব ডিভিশনनि ফাইমাदा फैगासिनो টিবিসিनि বিভিন্ন কর্মকর্তারাও টিসিবিनि এবং जों फायै जे अबस्था नंखा बेरावनि दुखुजनक घटना तमा बिफा गोरैखा भबिष्यत बेराव तमाखै चलायनाय तमाखै दंनाय खुब करुन अबस्था ताकि जों সেই দিক দিয়া সান্ত্বনা রাখনাनै सारा जों महाबतरे तो फायखा मालाय फायखा জাস্ট সামান্য একটু जों তরফ থেকে যদি সেন্ট্রাল বডি তরফ থেকে ৬,২০০ এবং তাই চাজানাই রাव সংখ্যা যেহেতু মিলাইनि रावनि बाथा ব্যাপারটা जों आगामी दिनाव बेरावनो रावनो तमा खायै बेरावनि भबिष्यत उन्नयनाय आबुनि सम्बन्धे किछु ओरैनो अक्रा चाक्रा रावै सालायगा এবং बर्तमानो त्रिपुरा सरकार खायै मालाय फैजोब्बा काजे बेरावनो बाहाय खायनाय बेराव चिंता खायनाय नि किछुदिननि सिगां आबानो जों যদিও সঠিকভাবে তাও শাসননি আফানো বলে जों सिनाय जोंखाय नायो যে যেভাবে হোক গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যে রয় রহমানো চলাই রাখনো পড়াশোনা হইতে আরম্ভ করে বেরাवनि লাইফ যে নাইজনাय জীবন জীবিকা যেভাবে উন্নয়नाय আবার ভাগে খাইनाय ব্যবস্থা খাইनाय बागै जों चिनि तरफ থেকেबो जों गभर्नमेन्टनो रिक्वेस्ट खाइनाय जों रिक्वेस्ट साराथ किछु खाइना माइया सेरा रिक्वेस्ट मा खाइनाय बा सहयोगिता खाइमानाय बा वैसा वाइनि खाइमानो सब समय ताइ खाइनिया विशेष खाइ साब्रमनि जारा कमिटियाव दंनाय राव बेरावनो कष्ट मानथुमनाय बेराव खाइ मागा खाइनाय এবং बेरावनि तमातमा कागज पत्र तमातमा गैख बर्तमान तमा प्रयोजन अबनि बागै सहयोगिता खाइनाय चिनि त्रिपुरा सुबालाय बिफोरनि तरफ থেকে যে সাब्রমनि যারা দंनाय राव ভবিষ্যৎ बेराव आगामी शनिबार बा एर मध्य खाइनानै मालाय फैनाय जों खोनाखा जों दा सारा जों सालायनाय दिनै प्रेसिडेन्ट दङ स्टेट प्रेसिडेन्ट खाइजाव এবং তাই যে কর্মকর্তারাও খাইজাव जों दाबो বিশেষ খাই चराई रावनि बागै चराई खायसा एकदम चराई गाज्रिफोरावनो तमा खायै भबिष्यत तमाखै दंखाय तमा खायसाखाय आबारावनो जों बिशेष खाय रिक्वेस्ट खायनाय गभर्नमेन्ट खायदाव जों অনুরোধ খাইনাय এবং তাই যারা তিনি তরফ থেকে तमा बुद्धि रमानो तमा सहयोगिता खायमानो आबारावनो जों रिक्वेस्ट खायनाय বিভিন্ন জায়গায় তো রাউতো ধরা বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্ন কাস্টিং রাবো পাই নালে ভেজা खोनाबो गाहाम खावसे आबा স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনে যাতে গাহামভাবে गावनि জীবন সুন্দরভাবে চলাইনাयखाय সেই দিক দিয়া जों आगमनानि बागै চেষ্টা নাই दङ सारानि भबिष्यत जाते गाहामनायखाय उज्जवलनायखाय बासि दंमानायखाय दिया जों सुबिदा जारा आरो दा निनि मुंखलाय आर्यभट्ट त्रिपुरा আর মোথাকলাই
नाम या जिरोनिया और एने आं या केटाबो सेंट्रल कमिटी एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन हामबाय सिविलियन फर्स्ट फाउंडर सेलेन्डारि पुतासिनि डेमो काटुमा जोंनि त्रिपुरा थुलाइ कमिटि केन्द्र कमिटिनि सदस्य এবং एडवाइजरी कमिटिनि सिनि चेयरमैन सदस्य साब्रुम साब डिविजन बैष्णवपुरनि वीरेन्द्र दरवाजा पारागाव खायसबायथा घटना माखासे माबा माबा गायनिबो सुबिदाखौ खुब साखोन सिखोन खालामना दङ कয়েকদিন मानानै जोंबो समय खालामनानै जागासिनो दिनै खायसबायथा এবং আসলে ঘটনা খুব বিরল খুব সাখান সাখান তামাং না ইচার মাধ্যমে বুঝছে তো जों এর ফাইয়ে চিনি মাধ্যমে जों যতটুকু পারি কোনো কিছু সাধারণ সাধারণ সংরক্ষা রাজনীতি বিষয় রক্ষা সব সমস্যা শুনবো পারি গেল তো এর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন এনজিও সংস্থার এর ফাইকাই না ভবিষ্যতেও ফাইনাই এছাড়াও উনি ভবিষ্যৎভাবে বনকামা খাইতেলাই ভবিষ্যৎ গামনাই আর সরকার যদি বন্ধ অনাথ আশ্রম খালামनानै বা অন্য যে কোনো সরকারি ব্যবস্থা লানাनै কোনো সমস্যা ফাইতেলাই त्रिपुरा चुगलाइबुथु केन्द्र कमिटि जों बेवहाय याग्रागे जों साहाय्य खायनाय जतटुकु पारि भविष्यतखौ जों खायनो तो बिसोरनो तारमाने पौंछानाय थाखा फैसानि जे बेपार माबानो आरो बिनि पाशापाशि जे साब्रुम साब डिभिजननि चुगलाइबुथुनि साब डिभिजन कमिटिनि आगामी शनिबाराव फाइनाय थानांगोन आं आशा खायो इरिनि एलाकानि बर' रक बा जे इरिनि गार्डियान रक बंगपूर्ण सहयोगिता खायतो कारण बंग सब बंगनि दायित्व लागे बंग ब जायगा खालामनाय बाय थेतरनाय अबनगो चिंता खालायनाय बेबाबो आं कस खालायजाक हामबाय निनि मुंखलाय आंनि मुंखलाय सचिन्द्र त्रिपुरा चुगलाइबुथुनि केन्द्र कमिटिनि सभापति रायजोनि सभापति हामबाय बेला बेला हामबाय मारगो माने होनबाला बिनि बिसिंथिगोन बिनि आवायनि बिसिंथिगोन बिनि साथारनि बिसिंथिगोन এই দেশেরাও মাথানে যে দুরবস্থা যে করুণ যে বুফা কমা যাও বোমা কমা যাও অবহায় যে দুর্দশা অবস্থা থাকবে এমন যে অবস্থা না বলতে সাজাই সারা লুকুনি থানিগ যে অমহায় কাজ করে বেলা বেলাকে হামবাই ওকে আরো হামবাই মারব যারা তিনি এই যে সব ত্রিপুরা চ্যানেল না যারা নাই দंनाय बन बिसिंग नायगे जरा रेसपन्स नायग और जों खोनागो जे पहिला फार्स्ट जोंनि सार मेम्बार कुमा बिनि दलनति थायो मेडाम गीता देबबर्मा उषा रानी देबबर्मा राव थायो बराव अनेक जुबाचु रैखान्था बराव अनेक काव रखा बेलेखा हामबाय बरावनो बिनि यावनो फायखा कि एकता कासार यूटीएफ बरावनो बेलेखा हामबाय जों त्रिपुरा चुगलाइबुथुनि पक्षंगय बिनि उला फायखा एमएलए बिसिकितु ब्राउनबा हामबाय त्रिपुरा चुगलाइबुथुनि पक्षंगय जों यावनो दाबो जों सेन्ट्रेल बडिर पिसिबिनि द्वारा जों उनायर जों खोनागै जे मिडियानि बिसिंथिना खोनागै जों बारिखे खामसा जों उदाखा जों आटका सामिन जों फाइलेखा खबर लागे और फाइ जे स्पाइनेर आनि लगे फाइनाय आंखे करबुक डिभिसननि थायो आं करबुकनिफ्राय प्रेसिडेन्ट डिभिसननि आनि लगे अनेक कर्मकर्ता दङ और फाइ सेन्ट्रेल के आं एजिएस दङ बुमुखे सानमानि दिनै जों बे जे जाय माखाना जे अबस्था लानांगौ जों गोबां याफानो जे यावसोखौ जों सेन्ट्रेल लंगै मुथै बिफद जरागोन मुथै जंगाल जरा कष्ट जरागोन जे जों इच्छा जों याफालायखा जों जतने खानि सहयोगिता कामना खायो जे इस्राएलनि जे भबिष्यत जाहाथे गाहाम फायथिनो थांथो गाहाम फायथि सख्थक अबनि बागै आं जत पिता सारा तुम्हारा सरकार तुम्हारा एनजिओ
jotono ang kita channel bising ang koinam sugo jate ultrai rokno taham jaga go sunani bagoi jotono ya blogna bagoi ang koyo bising hambai jotono people channel no hambai afaro kokborok channel ni bo report खालामनानै बागैनो जों YouTube नुखा नुबाय जे ताबो साब्रम बैष्णवपुरनि वीरेंद्र रवाजापारानि जे जंजाला गालाय परिवार सम्पर्के जों खबर मांखा जे बोमा 3 मास आगत थिका बहाबो 10-12 दिन आगत थिका ता बसा ख्रपटाम गार्डियन करे हाय अवस्था होय तखा दंना जों खाना गय जों ताबो त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि अंगय जों तिनि फायका जोंर फाय खाना फायका आरो अनेक संगठन नबो फायका सरकारनि बरबो फायका दंना सुबानानि बागै जों ताबो सेंट्रल कमिटिनि बरंगै किसा मिसा जों ताबो रां पैसा सुबाय खालांखा मेन कक फाय जे संगठन विभिन्न भाबे ताबो फाय दंगो चिरजीवन ताय खले फायनो हिने बसुबा आशा खालामिया जोंबो फायमिया भबिष्यते साराय रंनि तामा उनाय एगला बक जाते बुसुय बुसुबो ता बयस संखा बगो चिरजीवन तंगला साराय रंनि जाते भबिष्यते পড়াশোনা ঠিক মতো উন্নত গার্ডিয়ান পরিফুফো সেই ব্যবস্থা খাইনানি বাগৈ जों যেহেতু ত্রিপুরা সুবলাই বতু ও সারাই রকম ত্রিপুরা দফানি বরংগৈ जों সাহায্য খাইনাই आं চাইল্ড লাইন যে সারাই রংনি অমতে হাই সারাই রংনি বাগৈ সামন খাইনা বড় বড় কক সালাইজা বড় বড় খানা ফাইনাই যদি গার্ডিয়ান রাজি দङ হিংকেলাই বা সমস্ত কাগজপত্র রেডি খালাইयै সরকারি চাইল্ড হোম বা চাইল্ড কেয়ার আর সেন্টারত লেঙ্গাই সারাই রংনা তন্নানি ব্যবস্থা বংনা চানানি পরিনানি সমস্ত ব্যবস্থা বক খালাইরানাই পাশাপাশি যে কিসা অকারা দংনাই বনব চাইল্ড হোমতো নয় বনব পড়াশোনার ব্যবস্থা খালাইরানাই এবং ভবিষ্যতে বক যাতে সাগে থামানোতে এরকম ব্যবস্থা সরকারি তরফ থেকে যা যাতং বক খালাইনানি ব্যবস্থা খালাইনাই যদি গার্ডিয়ান বগ্ন রখলানি রাজি দङ হিংকেলাই এবং সুংবো সাহায্য খালাইনাই ব রাজি দङ হিংকেলাই যাতে ভবিষ্যতে সারাই রক যাতে বাসি দङানোতে সাগে দङানোতে ও বনো जों आसा खालायो যত মিলে जों বনা খালাইনি नांनाय हिंकालायसो सिनि दखानी अमते हाय साराय रक भविष्यते बासि माने हिंकालाय এই ককবরক ত্রিপুরা চ্যানেলনি তরফ থেকে বা আবার যতন কয়ো যে যত আগুগৈ ফাইতো বরণ সাহায্য খালাইনানি বাগৈ এবং অমতে হাই সারাই রক যদি আর অন্য জায়গারও দङ হিंकालायबो जों যতটুকু সম্ভব जों আগুগৈ ফাইনাই এবং যতনবো आं কয়ো আগুগৈ ফাইদি অমতে হাই সারাই যাতে सिनि दफानि बरक जाते जंजाला खालायो हिंकालाय बासिनानि राष्ट्र मानते अबनै आं जतन कयो जतन हामबाय आनि बुमुंखला पुलेन्द्र त्रिपुरा आंका बिलोनिया साब डिभिजननि बरक त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि सेंट्रल कमिटिनि एडभाइजारिनि मेम्बार पाशापाशि आं बिलोनिया साब डिभिजननि सभापति खरकनि नुखुंखुं स्लि कबनजा पुमा बुफा गरै वीरेंद्र रवाजा गामिनि जेरै खरक तामनो थांगै नायखा सालग्रा त्रिपुरा हांखोनि चाइल्ड वेलफेयारनि आदंल खरकनि नुखुंखुं स्लि कबनजा पुमा बुफा गरै वीरेंद्र रवाजा पारानि जेरै खरक ताम माजुलि बिशालते रिमिका त्रिपुरानो थांगै नायखा साउथ त्रिपुरा हांखोनि चाइल्ड वेलफेयर मथानि आदं समिरन बैद्यते मथानि सामुं तांनाय रक कक साना थांथनि खरक ताम पुमा बुफा गरै जेरै न चुबा चुख्लायना बागै साका पसाका नखुनि बरर तमुं कोसिके हाफांनि रायदा रुकसावै जुवेनाइल जस्टिस एक्ट खरकसा एबा खरक नैनो एडप्ट खालाय मानो हाफां आबनो कारेबो नखुनि बररक चाइल्ड केयार इन्स्टिट्यूट रहना कोसिके आबो जों सेभ खालाय रिवे मानो हनै साका आबो सिमिया जेरेरनि बागै स्पन्सरशिपनि सापर्टनि बागै हाफांनि रायदा मानिवै सिलाय रेखे बरकनि बागै तालो नै साइके रां माननाय हिनैबो सावै खोनारिखा आज के 6 আগস্ট 2020 इंग्रेजी এই সময়ে আমি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট বিলোনিয়া থেকে এখানে বীরেন্দ্র রওয়াজাপাড়া বিষ্ণুপুর ভিলেজ কমিটি যেটা রূপাইছড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত সেখানে আমি উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমার সঙ্গে আরও অন্যান্যরা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তারাও আছেন। প্রসঙ্গত এখানে এসে আমরা খবর পেয়েই এখানে আসি যে একটা পরিবারে তার মা বাবা দুজনেই মারা যায় এবং বিশেষ করে এই খবরটা জানার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা গুরুত্ব উপলব্ধি করি
কারণ পরিবারটার মধ্যে 3টা শিশু রয়েছে। সেই 3টি শিশু একেবারে দুস্থ অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। স্বভাবতই আমরা সেখানে এসে এই অবস্থানটা জানতে পারি। এখানে এসে আমি এখানকার যে গার্ডিয়ান রয়েছে, কারণ তার মা বাবা মারা গেছে, তো সেখানে আমি উমেশ ত্রিপুরা ছেলের বাচ্চাগুলির কাকা, ওনার সঙ্গে আমি কথা বলি। উনি বিস্তৃতভাবে আমাদেরকে তাদের সমস্যার কথাগুলিও বলেন, কি অবস্থায় আছে। তবে তাদের যে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সেটা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 3টি বাচ্চার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিতে পারি, উনি আমাদের কাছে এইটুকু বলেন যে কালকে শ্রাদ্ধ হলে পরে পরবর্তী সময়ে ওনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং সেখানে আমরা এই 3টি বাচ্চাকে কি ধরনের সুবিধা দেওয়া যায় আমি সেটাও আলোচনা করি। আমি প্রথমত বলি যে এই বাচ্চাগুলিকে যে কোনো একজন বা দুজনকে তারা যদি সারেন্ডার করেন তাহলে আমরা সরকারি নিয়ম অনুসারে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট অনুসারে আমরা যে কোনো বাচ্চাকে আমরা কোনো অ্যাডপশনের জন্য কোনো হোমে পাঠাতে পারি যদি তারা সারেন্ডার করেন। দ্বিতীয় অপশানটা রয়েছে, যদি আমরা তাদেরকে কোনো চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনের যদি তারা পাঠাতে চান সেটাও আমরা বুঝিয়ে বলি। তাহলে কোনো বাচ্চাকে যা 2-3 জনের মধ্যে যারা 6 বছরের উপরে আছে তাদেরকে আমরা কোনো হোমে আমরা পাঠাতে পারি, সেটা তারা সবটা দেখবেন। আর তৃতীয় অপশান যেটা রয়েছে, তাদেরকে স্পন্সরশিপ সাপোর্ট দেওয়া যায় কিনা আমি সেটাও তাদেরকে বলি যে এই ক্ষেত্রে যদি কোনো বাচ্চা তারা স্পন্সরশিপ সাপোর্টের জন্য তারা দরখাস্ত করেন, যথাযথ সরকারি নিয়ম অনুসারে কাগজপত্র সাবমিট করেন, তাহলে পরে সেখানে 3 বছর পর্যন্ত বা 18 বছরের নিচে যে কোনো বাচ্চা তারা মাসে 2000 টাকা করে পাবেন। সেখানে নির্ভর করে যদি এরকম টাকা দিতে হয় তাহলে নির্ভর করবে তাদের ইনকাম সার্টিফিকেট, পরিবারের ইনকাম সার্টিফিকেট মিনিমাম 2000 টাকা বা তার কম হতে হবে। 2000 টাকা বা তার কম যদি না হয় তাহলে কিন্তু সরকারের নিয়ম অনুসারে তাদেরকে স্পন্সরশিপ দেওয়া যায় না, এটা তাদেরকে কালেকশন করতে হবে। তৃতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই বাচ্চাকে স্পন্সরশিপ দিতে গেলে আমাদের যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তারা প্রতি বছর যে পরিমাণ টাকা পান সেই টাকার উপরে ভিত্তি করে দিতে হবে, হয়তোবা কিছুটা সময় লাগতে পারে। তারপরও আমরা সেখানে তাদেরকে অফিসে গেলে পরে আমরা তাদের যথাযথ সাহায্য করব। পরিবারের এখন ওনার বাচ্চাদের কাকা তো আছে, কাকাদের পরিবারের থেকে কোনো এরকম প্রতিক্রিয়া? না, কাকা যিনি আছেন উনি এখনই সরাসরি এটা বলছেন, ভালো বলছেন যে কালকে তাদের শ্রাদ্ধ আছে, কালকের পরেই উনি আমাদের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করবেন সেটাই বলেছেন। স্যার আপনার নাম? আমার নাম সমীরণ বৈদ্য, মেম্বার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। ধন্যবাদ। Sangrang shala wati no wati hinjawai kha baksa kho baksa khlai sabrong ni birendra waja kamini bumo phakri chere khorok tamni sama basawai choba choklai ka TNEA sabrong division ni adong rok yaglo committee ni adong Buddha Deborma Shaka এই দুটো কাজের মধ্যে যে কোনো কাজ আমরা করতে পারি, এটি হচ্ছে আমাদের মূল দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে তৃতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এরকম, এটা হলো 18 বছর বয়সে mentioning mo kay 4 মাস মিয়া এমএলএ সাহাল 6 বছর নি সাল বিশুদ্ধ তিনি ত্রিপুরা ন্যাশনাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন সাবরুম ডিভিশন তাই সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির হইতে जों फालेका তিনি বীরেন্দ্র রোয়াজা পারাও जों সিও যতন অর কয়েকদিন আগেন সিনি খরচা অনুফুংনি বুমা থৈকিয়া কয়েক মাস আগে আমনি পরে কেন সিনি বুফা সিনি তেয়কলগি থৈকিয়া আমনি পরে ন जों সানা খাজে বড় খুব খারমো শিশু মাসে তিমতো তিমো কান করে তিমতো জানানি কरै আমগै जों फालेका
उ सखाङाव जों फाइथांगा 4 तारिखआव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि निङैनाय तिनिखौ जों साब्रुम डिभिसननि उद्योगे जों फालिका अ माइरम लखन किसा रना हैनाय जाते अ बरंनि तेरिनि न अ सामुङाव चुक्तं हैनाय जों सिओ जेबरो बेलायखनो खायमा सुसु कारण खरचान कायसिनि माजुलि त्रिपुरा बिनि 12 বছর बिनि फायं गजार मेंका अंक बिशाल 6 বছর बिनि যতনसे कुसु रिमिका मके बेलायखनो खायमा सुसु 3.5 বছরसे किसा बिसि दा जों बरनो बेलायखनो खायरका आबन बागैनो जों वानसु लायखा जों डिएनए कर्मचारी नङैनाय जों ते किसिसा सुवा सुरु लायन हैनाय आबन जों बेलायखनो टंथगो जों मंके सुबालाय मानबगै दिनो आरो सिङो सिं दङ सिनि साब्रुम डिएनए डिभिजन नङै सिन प्रेसिडेन्ट ते खरसा दङ सिनि सेक्रेटारि इनको ते दङ सिनि एक्जिक्युटिभ कमिटि रो कामबगै जों बेलायखनो टंथका सिनि त्रिपुरा नेशनल एमप्लॉय एसोसिएशन नङै अ माइरु किसा अनुखुनो सुबाय मानबगै जों एट द सेम टाइम जों कोइना मुसुङो जारा नाय तंनाय नुगै तंनाय रो बरबो किसा फाइनाय सुबा मियाखाके अनुखुनाय बागै बेलायखनो जानाय आउन परे बरनि जदि पराशुनानि नङै बा बरनो बनपोषण बागै जों जदि न सिन त्रिपुरा सांगैनाय सिनि बुं बारा रक जों तेबो आगु फैकेनके बेलायखनो जानाय हायनि जों जतन न हाय सिनि टिएनए नङैनाय कबगो sak hamnai mungo kahamke naije ni bagai thuinani nangkha khoraksa ok tuijak nukuni hamjo patimung patika khoi subas par kalibari amsego thuinani mung mosumi das कामकाय सागनायनि बागै थिका खरकसा अगनां बुरै पातिका खवाय सुभाष पार्क कारिबारि आमचाय थुने अगना हामजितिमो मौसुमी दास उमर बिसिचि चुकु नकुनि बुखाते कक्से समो कामकाय सागनायनि बागै थिका हनै 2019 बिसिओ खरक चिसे थामरा निसिताम रों फुंनाय अपोजिट गुजबाय काजाका हदारुक रायदा लगुनो काजकमने उलो ता थानमे उलोनो खवाय साखामनो डॉक्टर देवासे साहाबाय सागनानि मानि ताचुको लाइमाने उलो मौसुमिनो बुसागो जुदा जुदा जुंजार उमाने नुजाका बनि बुसाय अमहाय उमा नगै बनि बुसागो अमहाय उमा नगै बनि बुसाय ते नकुनि बर डॉक्टर देवासी साहाबे कुरुंखा कुरुंमाने यागो साजागा डॉक्टर देवासी साहाबाने सोनोग्राफी खलायदि हनै खलायमाने उलो मौसुमिनो खवाय हांकर साखामनगो तुबै फायदि हनै साजाकमाने उलो सांसारो मौसुमिनो बुसाय अभिजित घोष साखामनगो तुबै फायगा डॉक्टरनि कगबाय साखामनानै कगबाय मौसुमिनो सिजा खायना बागै कक तंमानि फिया डॉक्टर देवासी साहा सोनोग्राफी नायमानि उलो मौसुमिनो जिबि साखामनगो रेफार खलाय रहगा सानजा दामसिनि तामा जरावा बनो जिबि साखामनगो रेफार खलाय पुरनि सिमि हामा हयमाया बेलायनो ट्रेक्टर नांजाका मौसुमि पाइथागो स्रांसार हनि दामचिनि छति बुरि तामा जरावा अ नायथक सुंसारनो याकरे थुइमुनि हायंगे थांगो सौगेका मौसुमि थुइनाय नखुनि बुखते कक्से जामु जिबि साखामनगो काहामगा साखनाय नेबगो तिनि बनि लांमा उमहाके चका हनै जिबि साखामनगो तमुं आईसीयू तनिका हुनके मौसुमिनि लांमा कथां तंकाम हनै फिया हास्तेव कोरोना भाइरासनि बागै जिबि साखामनगनि आईसीयू कोरोना मानजाकनो तनिमानि बागै बनो आईसीयू तनिमानिया हनै बाबासा फाइजों डॉक्टर देवासी साहानि साखथार मंकरि दे बाबासा फाइजों जिबि साखामनगो साखनाय काहामखाय साखनायनि बागै नखुनि हामजुक मौसुमी दास उमहायके थैना नांका हनै कक्से जामुंरिका नखुनि बुखाक्तै हासपाताले जुदि डाक्टर जुदि कय जे एलबिबिएस जे डाक्तारे जे कोरोना रिपोर्टটা যে রিপোর্টে কাগজ নিছে ওটা যদি গ্রান্ট করে যদি সংগঠন তারা যদি ভর্তি করে বা আইসিইউ এর যদি কোনো পদ্ধতি করতো তাহলে আমার পেশেন্ট কিন্তু বাঁচত এখানে দেবাশিস ডাক্তার মশাই যে দেবাশিস শাহ তার একটা গাবলিতে আছে বিশাল বিশাল একটা গাবলিতে আছে এবং জিবিতে একটা গাবলিতে আছে ইমার্জেন্সি মহামশাল থেকে যে ইমার্জেন্সি যে রোগীটি জিবি হাসপাতালে যাবে কিন্তু তার এখানে গিয়ে কোনো সঠিক কোনো পরিষেবা নেই কারণ পরিষেবাটা নেই এরা কোভিড-19 পূর্ণ হসপিটাল বানিয়ে দিছে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার কিন্তু ওই জিনিসটা কিন্তু মাথায় গেছে না হেলথ মিনিস্টারের যে মহামশাল থেকে যে রোগীগুলা জিবি হসপিটালে রেফার করবে ওই রোগীগুলা কীভাবে ট্রিটমেন্ট নেবে আইসিইউ একমাত্র আছে এখানে আইজিএম জিবি হসপিটাল এবং আপানিয়া কিন্তু আপানিয়াও ব্লক জিবি হসপিটালও ব্লক আইজিএমও ব্লক ইমার্জেন্সি রুগীটা খুঁজে কী করবো কিন্তু জিবি হসপিটালের ডাক্তারের একটা গাফিলতি করছে করোনা টেস্টের রিপোর্ট এবং অন্তিম সময় একদম লাস্ট পিরিয়ড হাতে তখন 10 থেকে 15 মিনিট সময় আছে তখন সব পেশেন্ট পার্টিরে কইছে যে আমরা অন্যত্রে নিয়ে যান কিন্তু অন্যত্রে 10 মিনিটের ভিতরে কী করে একটা পেশেন্ট পার্টি নিব আমরা মহামশাল চাইছি একটা
যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে, যোগাযোগ করতে হইব, কিন্তু যোগাযোগ করতে করতে মোটামুটি একদম। এবং কিবারে মারা গেছে গৃহবধূ এবং শিশু? গত বুধবার দিন মারা গেছে, এবং মারা গেছে আমরা অ্যাডমিট করছি 7টায় অ্যাডমিট করছি। এখানে চিকিৎসার গাফিলতি এবং সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট না করার কারণে এই জীবিতে যে বেডে নিয়ে রাখছে, এই বেডে কোনো ডাক্তারের কোনো পরিষেবা নাই। এখানে রোগীর পার্সন যে 2জন গার্জিয়ান আসলে তারই পরিষেবা করতেছে, এবং 4জন ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার 1জন, জুনিয়র ডাক্তার 4জন, 5জন ডাক্তার একটা টেবিলে বসে তারা গল্প করছে, কিন্তু রোগীর একদম সিরিয়াস অবস্থা। তখন সময় আমরা যখন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তখন সময় আমরা ডাক্তার একটা কথা বলছে যে আমরা অন্যত্র নিয়ে যান। তো অন্যত্র কয়টা নাগাদ মারা গেছে? 12:40 নাগাদ মারা গেছে, রাত্র 12:40 নাগাদ মারা গেছে। মৌসুমী দাস। কিভাবে মারা গেছে? মারা গেছে বিয়ে অগ্রহায়ণের 2 তারিখ 9 মাস। যে প্রথম থেকেই যে সময়তে ডাক্তার দেখা নিয়েছে দেবাশিস সাহারে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে তাদের দেখানো হইতেছে। লাস্ট পিরিয়ডে 7 মাসে প্রায় মাঝামাঝি তখন সময় তাদের এখানে যাওয়া হয়েছে, বুঝে সিজারটা করার হয়েছে, কিন্তু তাই নিয়ে অনেক সিজার এখানে করছে। আবার এই কথা হচ্ছে যখন 9 মাসের মাথায় যখন কইছে সোনোগ্রাফি করতে হইব, সোনোগ্রাফি কইরা কইছে পেশেন্ট এবং সোনোগ্রাফি রিপোর্ট নিয়ে তাই দেখানো, সোনোগ্রাফি রিপোর্ট সহকারে পেশেন্ট নিয়ে নিছে। প্রথমে কইছে সোনোগ্রাফি নিয়ে এলে তাই ডেট দিব, কিন্তু সোনোগ্রাফি রিপোর্ট নিয়ে যাওয়ার পরে তাই তড়িঘড়ি অন্তিম সময় এবং কোনো টাইম নাই যে পেশেন্টের যে গার্জিয়ান আছে, যে টাকার যে একটা বিষয় আছে, জীবিতে গেলে তো আমরা মমশহর থেকে জীবিতে যাবো, আমরা তো টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে, কেন টাকা পয়সা ছাড়া তো কোনো কিছু হইতো না। টাকা পয়সার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন ওই সময়টুকু টেনে দিচ্ছে না, তড়িঘড়ি আমরা জীবিতে পারেছি। জীবিতে প্রথমে অ্যাডমিট করছে না, তারা করোনা টেস্টের ওয়েট করছে। আমরা বলছি আমরা করোনা টেস্ট করছি, কয়েকটা করোনা টেস্ট করছি, যে করোনা টেস্টে নেগেটিভ হয়েছে, যে টেস্টের রিপোর্টটা আমরা দেখাইছি। জিবি হসপিটালের ডাক্তার ওই টেস্ট গ্রান্ট করছে, বলছে নতুন করে আরেকবার টেস্ট করতে হবে। তখন সময় এখানে প্রায় 1 ঘন্টার একটা গ্যাপিং নিছে ডাক্তার, ওই 1 ঘন্টা অনেক সময়। खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु फायं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगौ रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगमति तमुं केबनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयफोराव जों जेराय रगमति पान्दा लायनाय Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktuk number 91381230569 eba 9366560798 Koktuk number by Kerna Bagri Koihoro. Jerong instructs khane bagi wanaja boro thangnai sabne thangnai sabno singe kahamo biti man eba jona kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagi borok ni bagi blina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa nok ari gono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana structure jona kare oi insurance khlai manai a new India Insurance Company Limited, a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company orojo to malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tak bidotoro krungdi oni kumawo
New India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokdok number 8575103000/82580375592. Email number debormanayantara@gmail.com. Jerong nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko borok takti kelai oni ke mau kurnin mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bosirigya hani bai jora tong chane pajane shak de malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Kaham jadi kaham tongdi. Northeast hani joton islai jamung kothok mui Mongolian rong jamung. Berma keri mui thokya, mui motomya. Mui thokna hingke berma kaham nanango. Tripura sarok ni jamung mui sungthani berma sampurno nango. Omahai kothok berma tabuk norok chawi manano. Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano. Kokto kaisa boino nogo sopayano. Kukuruk kaham ke Tripura Sabai jai ke naikuli slamjak berma kaham aguli tonglai rok ni bagai hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tonggo paket tei nangi sabai manthogo kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Tini Shimino Kerengshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex Third Floor Chanmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklo koktang kotma busha scenario ni bagi kaisa kaham kotuma tubi phekya sramjati koburo kotuma channel hasiba kabangma koburo koklo koktang kotma busha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaro tongo morni bagino sramjati koburo kotuma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Sramjati kobro koktuma channel ne pisingte hatibo wasa khalai juda koklo koktang kotuma busa siriro ni shinguro no thumui bolibu shawi khorang bai awai khalai jangnai Sramjati kobro koktuma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koklo koktang kotuma busa ro no Sramjati koktuma channel lo koklo koktang kotuma busa borimu patane pisingte awai khanya musung jago borok Sramjati koktuma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Sramjati kobro koktuma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklo koktang kotuma busa khorang bai shawi khna rajangnai jotone slai nangung mane kokhe hatibo waisa koklo koktang kotuma busa pormung pandago jerok simung hornai borone bagai Sramjati kobro koktuma channel sokat ya phanai tei bisi khonai jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat rajangnai abdi roma sai bisi bo waisa sokat rajangma kare bisi bo waisa kobro korubai bulai kare jangnai Sramjati kobro koktuma channel bisingtei aro simur honai roma simur sapogai kare jangnai hage
kok rubai hamjangnai khu rubai kereng si kringro norok leriawi dakti khlaino srang chandi kok tama channel raja kok tuk number bai kerengui norok shimno horin mankha paithago kok rubai hayne kuchu khamplayo achukte manthunu hnei jotono khaka hamte chiba yafaro hambai